My name is Nathaniel Ebelmonte, the first reporter of the Group 5. Our topic today is all about event security management. Event security management is a comprehensive approach to safeguarding assets and infrastructure during event. It is particularly critical for major public event facing risks like overcrowding and potential terrorist threat, and also include strict control measure, enhanced surveillance, threat security check, designate emergency evaluation routes, and close coordination with local law enforcement and mitigate this threat and ensure the safety of attendants. Event security, makaingon ta sa event security kung natay event nga safe siya, kay ang event security management makuha na to diha ang pag control sa mga tao para safe sila. Before mo sulod ang tao is ato silang sikon kung unsa ilang mga dala, unsa ilang angay nga buhaton dito sa sulod. If ever ang tao kung wala sila kaning mga malicious nga gidala or ikaunsa pa diya sa ubang tao is makasulod sila sa event. Kung kay event security management, mao na siyang safe ka sa usa ka event, kay naman siya security before ka mosulod. I'm the second reporter of Group 5. The event security management or involves event security management to set a maximum attendee capacity for venue and strictly enforce ticket sale to avoid inciding it. So for example is kanang need gid siya og manang maximum kay para dili kay huot sa sulod ba, dili na mag-control sa event aron dili kayo siya bitaw yung sasaw pod. Then next is to control entry point, manage the flow of people with designate entrance with exit point, potentially using time entry system based on ticket type. So for example is kanang mag-issue sila og ticket sa na event, kung gini sila kanang og unsa nga oras ang ilang event, mao po nang orasa nga tigsulod ra gyud. Dili na sila magpasulod og lain hangtod dili mag taman sa mahuman o ticket yung kanang out na. Next is utilize technology or personnel to monitor crowd density to different area and direct attendees to less crowded zone in necessary. So for example, is kanang need sila i-control nga para secure ang sa sulod mga technologies or kanang for example is kanang mga dili kayo mga sobrahan sa mga technology sa sulod para safe ang ilahang event. My name is Chris Giro Dabahat and I will continue the report of Mr. DJ Carillo. Crowd Management Security. Deploy trained personnel to manage crowds, address potential bottlenecks and assist attendance in negating venue. Magkuha ka og security personnel nga mag-manage sa guest nga moabot, then imo siyang i-entertain kung asa siya dapat nga area nga comfortable siya. Ay kaduha, deploy a visible and robust security presence with trained personnel including police officers, private security guard and undercover agent. Ang pasabot ani is magkuha ka og tao nga maoy mag-manage sa security sa event, which is pwede ang police officers, private security guard or undercover agent. Deploy to conduct security check all bags and personal belongings at entry points. Ang magkuha kag security personnel nga mo check sa ilahang bags, sa ilahang mga gamit, adisir sila mosulod sa mao nga event. Dayon, deploy trained security personnel to identify and report suspicious behavior.
magkuha ka, mora gyapon ni siya, magkuha gyapon ka siya, magkuha gyapon ka og security personnel nga mo'y mag-analyze sa tao nga lahi ang iyahang lihok, which is pwede mo siya i-report na yon sa law enforcement or other agencies nga dool ra in that certain area. I am Imanjot Nanghoy. I'm continuing the report of Chris Jailer Dabahar. So, my topic is all about emergency response plan. So, develop detailed emergency evacuation procedures, including designated assembly points and communication protocols. So, need ko rin nga pag-develop of mga detailed emergency evacuation procedure. So, like for example, dali na ay eskwela na mag-naigit nga na entrance. So in case of kulitan na example, in case of na emergency like mga sunog-sunog, so nagyo na exit point na nga para gagawas na sila diha safety ra pud magagawas. So maintain close communication with local law enforcement, intelligence agencies and emergency service to share information and coordinates response plan. So like for example, na doon sa iyong country or sa iyong panbitaw kanang barangay, kung kinahanglan mo tabang mo tawag ra mo tong nga agencies or services nga door sa inyo para tabangan mo. I am Naso Tabamo. I am continuing the report of Amoy. Inform attendants about potential risk and security measure in place. Kanilang kailangan na naman ma-inform ang mga attendants sa sika tao nga mo ato sa event para mo dili mo taas yung risk. Encouraging to be vigilant and report suspicious activity. Dapat daw ba mag-surveillance sa kanang iyang bilang sa iyang guan sa mga lihok sa mga tao nga sa event. Then utilize surveillance cameras, facial recognition system and other technologies to chance security monitoring. Kani daw kailangan daw nimo i-kuan i-monitor ang mga kamera para mas mo dako ang imong paglantaw sa mga activity sa mga kuan tao. Mara daw.